नमस्कार जय जगन्नाथ कविता बेंगली किचन को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आज कंचा कदली भजा करमिति आम कंचा कदली दीटा काटिकी एमती हलदी पानी गोलैकी रखीचु। आउ गोटे आनीचु आम पुई आलू सारू पकईकी राई करूँ। आज से पुई आलू सारू राई करा हेले आम कौन कौन मसला दरकार देखीदे। आसतु 10टा खंडे रसुण गोटे जीरा गोटे चामच जीरा गोटे चामच सोरिष धला सोरिष आउ 4-6टा खंडे सुखिला लंका गोटे गोटा पियाज यही सबको आम गोटे ग्राइंडर पेस्ट करिकी रखी। आसतु देखीदे से जे कदली आलू काटिकी रखी ताकू एबे कढ़ाई रे पकेगी स्वाद हिसाब रो लुण आ टिके हलदी देकी आम सिझाऊँ। सिझिला परे ताकू आम भाजू। आसतु देखा आम जे कदली आलू सिझाऊली सेगुड़ा सिझीगलानी कौन देखे गुड़ा काढ़ी आम देखू। देखिपे आउ टिके जे बाकी अच्छी ये आम भाजू भाजू हो तो सिझीगलानी आम एबे ताकू काढ़ी पानीटा निगाड़ दो। आसतु देखा से कदली को गोटे पैन बसई पैनटा गरम हो गलानी आम से सोरिष तेल पकेबी। अल्प टिके सोरिष तेल पकईकी आम ताकू एमती चारिपटे लगेदेवी कहीं कदलीटा देला माने बसी जाए तो से आम टे चारिपटे तेलटा लगेदेलु। तापर आम से आम जीरा अल्प टिके गोटे सुखिला लंका काटिकी से दबू। तापर आम से कदली जे सिझेकी रखी ताकू देबू। एबे टिके कदलीटा सुखी आइलानी आम से पकेबू पियाज रसुण को टिके पेस्ट करके रखी ताकू पकेबू टिके आउ स्वाद हिसाब जे जी राग खाई से लंका गुंड टे पकेबे। आम गोटे चामच लंका गुंड पकेबू से भल टे गोलाई दबा। याकू टिके गोले गोले आम किछि समय भाजीबा। एबे आसंतु आमर आलू कदली भजा आमर रेडी हो गले। आम ताकू गोटे प्लेट रो काढ़ी सर्व करदबा। यही भजा गरम भात खाया को बहुत टेस्टी लगे। अपन घरे ट्राए करंतु थरे बहुत भल लगे। याकू आम प्लेट रे गोटे सर्व कर। आसतु देखा आम जे पुई आलू काटिकी रखी राई करने आम ताकू प्रेसर सिझी देचु। सिझेकी आम अलग अलग कर देचु आलू अलग कर देचु पुई अलग कर देचु। से आम से पुई राई करने आम मसला किसी बाटिचु से जे सब मसला देखौथली से मसला को मु पेस्ट करके रखीची। एबे आम गोटे कढ़ाई तेल बसैबू। तेल बसैकी तेल गरम हो गलानी आम से तेलर यही पुई गुड़ा को भाजू। आम पुई गुड़ा को तेलर भाजू तेल भाजी। किसी समय भाजिला परे ताकू आम काढ़ू। काढ़ला परे देखंतु एबे आम पुई गुड़ा को काढ़ी देचु भाजिकी से कढ़ईर आम टिके
ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇକି ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପକେଇବୁ ମସଲା। ଆମେ ବଟା ହେଇକି ଥିଲା ମସଲା ତାକୁ ପକେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଅଲଗା ବାଟିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ। ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଯେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗର ଆମେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବୁ ତେଲର, ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବୁ ଟିକେ, ନା ମସଲାଟା ଟିକେ ଫୁଟିବ। ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଥିଲୁ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଉଛୁ। ସେଥିରୁ ମସଲା ଟିକେ କଷିବୁ। ମସଲାଟା ଟିକେ କଷିଗଲା ପରେ ମସଲାରୁ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପକାଇଦେବୁ ଆଳୁ ଯେ ବାଛିକି ରଖିଥିଲୁ ପୋଇ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇଦେବୁ ଟିକେ। ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲାଟାକୁ ବେଶୀ କଷିବେନି, ଯେହେତୁ ଅଛି ସୋରିଷ ବଟାଟା ଆମକୁ ପିତା କରିଦେବ। ଅଧିକ ଟିକେ ମସଲା କଷିଲେ ଆମେ ଅଧିକ କଷିବୁନି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଷିକି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୋଇକୁ ଦେଇଦେବୁ। ପୋଇକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବୁ। ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବୁ। ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଆମକୁ ମସଲା ଆଉ ପୋଇ ଆଳୁ ମସଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇ ମସଲା ସବୁ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେହି ହିସାବର ପାଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଇର ବି ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେନି, ଭଲ ଲାଗେନି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ପ୍ରେସର ସିଝେଇଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଉନୁ। ତଥାପି ଆପଣ ଚାଖିକି ଲୁଣ ଯଦି ଲାଗିବେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଇ ତରକାରୀ ଏଥର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ଆମର ଗରମ ଭାତର ଏଇ ପୋଇ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମର କଦଳୀ ଭଜା, ଡାଲମା ଆଉ ପୁଇ ଆଳୁ ରାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗରମ ଗରମ ଭାତର ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।